रहीम। आज इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में अरशद शरीफ साहब के मर्डर के हवाले से जो हमने इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी है उस पर हेयरिंग हुई। बड़ी तफसीली हेयरिंग हुई है क्योंकि आज IG इस्लामाबाद को और जो तफ्तीशी अफसर है इस केस में उसको डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया था और IG इस्लामाबाद ने पूरा कोर्ट को तफसील के साथ ब्रीफ किया कि अभी तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। उन्होंने ये बताया जी कि इस केस में जो दो आदमी हैं जिनका ताल्लुक कीनिया से है, उनकी जो नेशनैलिटी है वो कीनियन और कैनेडियन नेशनैलिटी है। रहने वाले वो दोनों कराची के हैं, लेकिन वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए और उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए इंटरपोल को एक ख़त लिख दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें एक लीगल जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि MLA नहीं है, यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट होता है, वो नहीं है कीनिया के साथ। तो उसके लिए भी एक ख़त लिख दिया गया है कीनियन गवर्नमेंट को। और उन्होंने ये बताया कि एक और आदमी है, तीसरा आदमी जो दुबई में रहता है, वसी ज़फ़र, वो शामिल तफ्तीश हो गया है। इसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने बहुत ही अहम सवाल तफ्तीशी अफसरान को और IG को पूछा है कि ये बताइए कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो क्या हालात थे जिनमें कि अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। तो इस पर जो तफ्तीशी अफसर है उसने बताया जी कि उन पर 9 FIRs थी, 4 बलूचिस्तान में थी, 4 सिंध में थी और 1 इस्लामाबाद में थी। और वो जो FIR है उसमें एक FIR में SHO जो है वो खुद मुद्दई था थाने का, और बाकी FIRs में कुछ दीगर लोग जो हैं वो उसके मुद्दई थे। वहाँ पे फिर जो हमारे जो इस केस में वकील हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को बताया जी कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी के लिए जो 2 फोरम्स बनाई गई थी, 2 कमेटियाँ बनाई गई थी, दोनों में ये पेश हुए और इन्होंने कोर्ट को ये बताया कि वो जो हालात थे वो क्या थे। और इन्होंने बताया कि जी अरशद शरीफ या तो अपने घर में छुपे रहते थे या वो इनके साथ इनके दफ्तर में छुपे रहते थे। वहाँ पे अरशद शरीफ को मैसेजेस आते थे जो कि वो इनके साथ शेयर करते थे, शहीद अरशद शरीफ। और उसमें इन्होंने आज कोर्ट को ये वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो एक मैसेज आया अरशद शरीफ को, उसमें ये कहा गया कि हम तुम्हें अब दंगा करेंगे। वो मैसेज था जिसके बाद अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए। यानी कि पहले वो जो मुकदमात उन पर दर्ज हो रहे थे वो उनका सामना करने के लिए तैयार थे, अदालत में भी जा रहे थे, लेकिन जब उनको ये कहा कि अब तुम्हें हम नंगा करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए। इस पर फिर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जो जुडिशल कमीशन है वो तो हुकूमत ने बनाना है, कोर्ट ने नहीं बनाना, तो आप हमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से पूछ के बताएं कि वो कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। और इसमें बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कोर्ट को ये भी बताया जी कि अरशद शरीफ साहब की शहादत का मामला जो है वो यकीनन हम उसकी भी इंक्वायरी चाहते हैं, लेकिन आप देखें कि क्योंकि अभी तक कातिल नहीं पकड़े गए, मामला जो है वो किसी अंजाम को नहीं पहुंचा, तो पाकिस्तान में मुसलसल सहाफ़ियों की इन द लाइन ऑफ ड्यूटी किलिंग्स हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं। और सिर्फ साल 2024 के जो पहले 7 महीने हैं तो 7 पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है और अरशद शरीफ साहब के साथ साथ उन तमाम सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए जो इस साल और इससे पिछले साल और 2022 में अरशद शरीफ समेत जो है वो शहीद हुए हैं। तो जो मजमूई तौर पे जो आज की प्रोसीडिंग थी ये बड़ी पॉजिटिव प्रोसीडिंग थी और इसमें अब 6 अगस्त की अगली डेट डाली गई है और 6 अगस्त को हुकूमत की तरफ से कोर्ट को बताया जाएगा कि जो वफाकी हुकूमत है वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती। और मुझे उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने पे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक अरशद शरीफ की शहादत का मामला जो है ये क्लियर होगा और पता चलेगा कि वो क्या हालात थे, पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनको किन प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। और ये नहीं होता कि जनाब आप अखबार में बड़ी आसानी से खबर लिख देते हैं और TV चैनल पे आप बड़ी आसानी से एक रिपोर्टिंग कर देते हैं और एंकर्स जो हैं वो बड़ी आसानी से सवाल जवाब कर लेते हैं बड़े बड़े लोगों से। असल वो हालात हैं जिसमें कि पाकिस्तान का जो मीडिया और पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं उनको अनअनाउंस्ड सेंसरशिप और प्रेशर्स का सामना है।
تو یہ جو کمیشن بنے گا تو اس کمیشن کے بننے سے نہ صرف یہ کہ عالمی سطح پہ حکومت پاکستان کی بھی کریڈیبلٹی بنے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو جو ان سین نامعلوم قسم کے جو پریشرز ہیں، ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ کا سامنا ہے، وہ بھی کم ہو سکتا ہے اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا میر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو جو آخری میسیج ہے جس کا بیرسٹر شعیب رزاق نے تذکرہ کیا، یہ پہلی دفعہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ ہم تمہیں ننگا کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس میں جنہوں نے یہ دھمکی دی ان کو بھی بلایا جائے کہ اس طرح کی بات آپ نے کیوں کی؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پہلے بھی پتہ تھی اور اب آہستہ آہستہ پتہ بھی چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کینیا کی ایک کورٹ جو ہے اس نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ کینیا کی کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ارشد شریف کو وہاں پر پولیس نے جان بوجھ کے مارا ہے، اور شعیب رزاق صاحب نے ٹارگٹ کلنگ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ تو کینیا میں ہوا نا، لیکن جو اصل بات جو عدالت نے بھی اٹھائی ہے اور جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جس میں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ تو اس میں ہم نے آج کورٹ میں جس میسج کا ذکر کیا ہے وہ میسج بھیجنے والا جو ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس نے یہ میسج کیوں بھیجا، اس کا اسکرین شاٹ ہے ان کے پاس، اور شعیب رزاق صاحب کا جو موبائل فون ہے اللہ کرے وہ محفوظ رہے، اس میں ان صاحب نے وہ اتنے نڈر ہیں اور دلیر ہیں اپنی طرف سے کہ انہوں نے اس اپنے میسج کو آج تک، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا۔ ان کا خیال ہے مجھے کسی نے پوچھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کمیشن بنے گا اس میں وہ یقیناً وہ صاحب آئیں، شاید ان کا یہ خیال ہے کہ میں نے تو کسی کے کہنے پہ یہ میسج کیا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے ڈیلیٹ کرنے کی، تو پھر وہ آ کے بتا دے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ میسج ارشد شریف کو بھیجا تھا۔ باقی اینی شاید آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے وکیل بھی ہیں، ارشد شریف کے بھی وکیل تھے، آج میرے بھی وکیل ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ابھی میں ان سے گزارش کروں گا نام نہ بتائیں اس بندے کا، لیکن یہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ میسج ابھی تک آپ کے پاس محفوظ ہے؟ یہ دو باتیں، میسج ارشد شریف کو آیا ٹھیک، اور یہ شیئر کیا گیا مجھ سے، اور اس پہ بحث ہوئی کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دے کین گو۔ جب ارشد شریف کو بلیو ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے میسج کیا ہے یہ مین کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ دس ٹائم دے مین اٹ، کیونکہ تمہیں ابھی ریلیف مل گیا ہے کورٹ سے، اریسٹ تو تمہیں کر نہیں سکتے کسی طریقے سے، ہم کورٹ میں کیونکہ روز پیش ہوتے تھے۔ تو اس میں ایشو یہی چل رہا تھا کہ کس سٹیج پہ ارشد شریف کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو میسج مجھے دے رہے ہیں اس پہ عمل پیرا کریں گے۔ پھر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو اسی طرح کیا گیا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اے آر وائی کے وہ پریزیڈنٹ صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو کھڑا کر کے کہا کہ ان کے کپڑے اتار دیے گئے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ عدالت نے، آج میں